Bonsoir à tous mes chers élèves. Le sujet d'aujourd'hui, c'est visite au musée de la Casbah. يعني درنا un sujet على les catastrophes naturelles, درنا deux sujets على les animaux, واحد على le lama, واحد على le chacal. Et maintenant, on revient vers le musée. Parce qu'il يجي même على le musée. قلنا باللي يجيبوا لنا من الفصل الأول حتى الفصل الثالث. Oui. أحسن. شكون اللي قالت ما فتحي لي المايك؟ ليليا. Oui, Lilia. Bonsoir. Bonsoir, maîtresse. Maîtresse, هذا le sujet درته لنا maîtresse تاع l'école. تاع l'école. وكتاش درته لكم ليليا؟ maîtresse la révision. شحال من سوجي درت لكم في لا ريفيزيون؟ deux sujets. D'accord. واحد تاع البناء الفكري وواحد تاع البناء اللغوي. D'accord. Très bien. مي هذا فيه ياسر، هذا فيه plusieurs questions. على بها خيرتونا اليوم. D'accord. شوفوا عندنا حتى لا كونسيني 6 كيما لو شاكال. اللي فيه اسمها هذا فيه بناء لغوي وفكري في زوج. مش كيما لاما فيه غير البناء اللغوي كيما تقولوا نتوما، بناء الفكري باردون، compréhension de l'écrit، بناء فهم المكتوب برك. ما فيش لي بوين دو لونغ، فيه غير لي كونستيتيون دو لا فراز سي تو. enfin ما يركزوا لكمش ياسر على لي بوين دو لونغ، ليسونسيال انكم تفهموا مليح لو تكست. لو بلوز امبورطون كوم على بالكم لو 21 ماي ان شاء الله تفوتوا لا compréhension de l'écrit، و le 23 mai ان شاء الله تفوتوا la production écrite de la Casbah. On commence, hein? Hi. On commence alors. Visite au musée de la Casbah. Le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah. Le bus a démarré très tôt pour un trajet d'1 heure. À l'arrivée, nous entrons dans le musée. Nous s'attendons devant de magnifiques tableaux de peinture, puis nous entrons dans une vaste salle. Nous découvrons des objets et des pièces vieilles d'une centaine d'années. À midi, c'est le moment de déjeuner dans le beau jardin du musée. À la fin de la journée, nous rentrons à la maison très heureux d'avoir visité le musée, d'après Encyclopédie des animaux. On commence la lecture. Nous laisse, s'il vous plaît, chaque élève va lire juste 2 lignes. Mais nous dirons le texte complet. Pardon, le sujet complet. C'est Ahmed Inès, bonsoir. Bonsoir, maîtresse. Inès, le premier paragraphe. Le directeur. Visite au musée de la Casbah. Le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah. Le bus a démarré très tôt pour un trajet d'1 heure. D'1 heure. Le bus a démarré très tôt pour un trajet d'1 heure. Excellente lecture, Inès. Alors, je passe à Massi. Bonsoir, Massi. Bonsoir, maîtresse. Massi Nissa, tu me lis 2 phrases. من à l'arrivée حتى la vaste salle. هيا. À l'arrivée. À l'arrivée, nous entrons dans le musée. Nous entrons dans le musée. Dans le musée. Oui. Dans le musée, nous s'attendons. Nous s'attendons, ONS, toujours maintenant, nous s'attendons. Oui. Devant de magnifiques tableaux de peinture, puis nous entrons dans une vaste salle. Dans une vaste salle. C'est bon, Massinissa. Une excellente lecture, mon cher élève. Alors, je passe à Drid Abdelmoïse. Bonsoir, Drid. Drid, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Drid, nous découvrons, poursuit la lecture, nous découvrons des objets et des pièces vieilles d'une centaine d'années. Très bien.
Alors, à midi, Drid, à midi, À midi, c'est le moment de déjeuner dans le beau jardin du musée. excellent, À la fin Drid. de la C'est bon, journée. Drid. Excellente lecture, Drid. C'est bon. Excellente lecture. Je passe à Mrim Zgadi. Bonsoir. Réactive le mic, Zgadi. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, à la fin de la journée, مدام صبا مشي واضحة. سي واضحة مريم تقدري تقراي منها. أنا شوف فيها لي زيلاف شافوا منها قدروا يقراو منها. ماشي ديك ليكريتور ليزيبل مي اون بو كومام. دركا Oui. تكتبي فيها هنا. Oui. À la fin. À la fin de la journée, Nous rentrons, c'est le verbe rentrer, c'est un verbe du premier groupe conjugué au présent. Nous rentrons, oui, nous rentrons à la maison. oui, très heureux, d'avoir visité le musée. D'avoir visité le musée. Très bien. Alors, au début du texte, le directeur a organisé la visite au musée. Nous sommes sur le passé composé. Alternance entre le présent et le passé. Alors, le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah. Le bus à dernière. Non, madame. Répète, le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah et tu t'arrêtes ici. Femti. Oui, madame. Alors, c'est bon, Myriam. Très bien. Alors, on passe à, de rien, on passe maintenant à Enfel Shalal. La lecture. Bonsoir, Enfel. Bonsoir, maîtresse. Enfel, le bus a démarré. Le bus a démarré très tôt pour un trajet d'1 heure. Alors, le bus a démarré très tôt pour un trajet d'1 heure. À l'arrivée, nous entrons dans le musée. Nous entrons dans le musée. Très bien. Alors, c'est bon, Enfel, s'il vous plaît, c'est bon, s'il te plaît. Alors, je passe maintenant à Ritej, la Chibiritaj. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, Ritej. Nous s'attendons devant de magnifiques, oui, tableaux de peinture. Tableau de peinture. Oui. Nous entrons dans une vaste salle. C'est bon, Ritej, c'est bon. C'est bon, Ritej. Une excellente lecture. Nous entrons dans tu fais la liaison, nous entrons dans une vaste salle. Très bien, excellente lecture. Alors, je passe maintenant à Aya Malek. Yani Boussem Aya Malek. Bonsoir. Bonsoir, maîtresse. Alors, Aya Malek. À midi, pardon.
nous découvrons des Nous objets, découvrons des objets, des objets des objets et des pièces et civils. des pièces. Les pièces de la monnaie. خلينا نقولوا النقود القديمة, les pièces vieilles. قلناهم في la séquence تاع le musée. Alors, nous découvrons des objets et des pièces vieilles d'une centaine d'années. عاودي. Non, عاودي. D'une centaine d'années. D'une centaine. عاوديها. D'une Et des centaine. pièces vieilles d'une centaine d'années. Et des pièces vieilles dont Vieilles d'une centaine d'années. Très bien. Et Malek. Alors, بن تركيا محمد أشرف. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, بن تركيا. À midi. Oui, maîtresse. C'est le moment. C'est Maîtresse. le moment. صغر C'est فيها le- خير. هكا تجي واضحة على أني كي نكبرها. هكا خير. Oui, maîtresse. خلاص. À midi, c'est le moment. C'est le moment de دوك تشاركي بلا نور. Oui, c'est le moment de déjeuner dans le beau jardin au musée. À la fin de la journée, nous rentrons. rentrons à la maison très heureux. Très Très- heureux. Tu fais la Très liaison. À midi, Très c'est le moment de heureux. déjeuner dans le beau jardin du musée. À la fin de la journée, nous rentrons à la maison très heureux d'avoir visité le musée. Écoute les deux phrases. Tu as dépassé deux phrases. Excellente lecture, Ben Turquia. C'est bon? Alors, je passe maintenant à... Maîtresse, pardon. Ah, je t'en prie, mon cher élève. Au revoir. Tu es assez aimable. Alors, Lilia. Bonsoir, Lilia. Bonsoir, maîtresse. Lilia, alors, tu vas recommencer visite au musée. Ça y est, tu mènes le texte. Visite au musée. Visite au musée de la Casbah. Le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah. Le bus a démarré très tôt pour un trajet d'1 heure. Excellente lecture, ma chérie. Alors, je passe maintenant à Bassem. Alors, Boudendona Bassem, bonsoir. Bonsoir, maîtresse. Alors, Bassem, tu lis, à l'arrivée, nous entrons. À l'arrivée, nous entrons dans le musée. Nous s'attendons devant de magnifiques tableaux de peinture. Puis nous entrons, toujours la liaison. Nous entrons entrons dans une vaste salle. vaste salle. C'est bon, Bassem. Excellente lecture. Alors, je passe maintenant à Nourdine Fouatih. Bonsoir. Bonsoir, maîtresse. Alors, Nourdine Fouatih, nous découvrons des objets et des pièces. Des objets, tu fais la liaison, des objets et Des objets et des vieilles. pièces vieilles. يعني نقود قديمة. On peut aussi dire de vieilles pièces. Même des pièces vieilles. Alors, nous découvrons des objets et de vieilles pièces. نحيو الأس ونكتبوا deux. نقولوا vieilles نسبقوها قبل ومن بعد نقولوا pièces. خير من des pièces vieilles. معليش. Et des pièces vieilles d'une centaine. Oui, poursuis la lecture. كمل. D'une centaine D'une centaine يعني تاع d'une مئات. centaine d'années.
d'une centaine d'années. يعني تاع مئات السنين. D'accord, تاع مئات السنين. يعني راهم قدام ياسر. Alors, très bonne lecture, Nordine. Bella Nour, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Bonsoir. Oui, تحبوا تلعبوا في les messages? Normal, نقفل الشات. Alors, كملي. Ah, il n'y a aucun. Ne m'envoyez aucun message. Ça y est? Alors, كملي la lecture. وصلنا. À midi, on a le troisième paragraphe. À midi. À midi, c'est le Moment de déjeuner. À déjeuner. midi, c'est le moment de déjeuner. Le déjeuner, c'est prendre un repas. يعني يتغداو. Le petit-déj, ou le petit déjeuner, هو الفطور. الفطور صباح breakfast بالانجلي يقولوا. و le déjeuner, ou le repas, هو الغداء. وفي الآخر يقدروا ياكلوا الناس le dîner, يعني العشاء. À midi, c'est le moment de déjeuner dans le bout, poursuit, dans le bout. Dans le bon jardin. Jardin du musée. Alors, à la fin de la journée, nous rentrons à la maison. Très heureux. D'avoir visité le musée. D'avoir visité le musée. Le musée. Alors, une bonne lecture, Bella Nour. Tu t'es bien améliorée, ma chérie. تحسنتي مليح, ma chérie. Alors, je passe maintenant à Habta. ما تبقاوش تتحركوا الولاد يتبدلوا بلايصكم هنا في الليست. حبطة بونسوار. بونسوار مدام. مدام انا كتبت الشات مدام كلا مدام لا عرفت الرحمن هذيك مدام كتبت لي بديتنا. ايه وثاني انت كتبت موا 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 موا. اي جيد دلتك حبطة. tu vas participer. هاي كمل. Et d'ailleurs, je serai à Batna ou que tu حنجي إن شاء الله. حنجي إن شاء الله dimanche et lundi. Si tu veux voir, c'est-à-dire si tu veux venir me voir. إذا حبيت تجي تشوفني راني حنكون في باتنا dimanche et lundi, peut-être حتى le mardi إن شاء الله. D'accord mon cher élève. ماشي بعيدة عليك. Oui madame. Alors c'est bien. هيا حبطة. Alors نكملوا الساعة à midi وش قلنا à midi. C'est le moment de déjeuner dans le Asaïk Menahazin. Tu vas recommencer la lecture. Visite au musée de la Casbah. Au musée de la Casbah. Le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah. Le bus. اسمع خي toujours في visite au musée ou la visiter un lieu خي toujours نحكيو على le moyen de transport. هنا معناتها ils sont allés en bus. Alors, le bus a démarré très tôt. Très tôt. عم بالكم شمعتها très tôt الأولاد معناتها démarre البوس بكري خلاص. Très tôt. Très tôt. Très tôt pour un trajet d'une heure. D'une heure. Et le bus a démarré très tôt pour un trajet d'une heure. Excellent. Excellent, Habta. Alors, je passe maintenant à Moufaq Amin. Moufaq Amin. Bonsoir, Amin. Oui, maîtresse. Alors, Moufaq Amin, à l'arrivée, nous entrons... À l'arrivée, deuxième paragraphe. À l'arrivée, nous entrons... À l'arrivée, nous entrons, on fait la liaison. Nous entrons. Oui. Dans le musée. Nous entrons dans le musée. Oui, très bien. Nous attendons. Devant de magnifiques tableaux
Table de petits points. Peine, Oui. peinture, de peinture. C'est bon, deux phrases. Alors, باش نكملوا برك la lecture موفق. راك شوية كيف حنقولوا très long في la lecture. لازمك تتحسن. سلمى تركي, bonsoir. Bonsoir, maîtresse. Selma, puis nous entrons. Oui, nous entrons dans une vaste salle. Nous découvrons des objets et des pièces vieilles. D'une centaine d'années. Très bien. Alors, excellente Selma. Alors, je passe maintenant à Hamel Ala. يبقى لنا هامل علاء, عبد الرحيم بوشمال, شعبان جواد وأديل هلاء. C'est tout. هادو لي derniers. قاري aussi. هادو لي خرين. Alors, هامل بهاء. بهاء. À midi, c'est bon, ندير قرينا هادركا. Si. قرينا à midi. À midi, c'est le moment يعني الوقت تاع واش. C'est le moment, c'est le temps. Synonyme تاع le moment, c'est le temps. C'est le moment de déjeuner. De déjeuner dans le beau jardin de musée. À la fin de la journée. Dans la journée, nous rentrons à la maison très heureux d'avoir visité le musée. Excellente lecture. Alors, je passe à Shaban Jawad. Bonjour, madame. Jawad. Bonsoir. Jawad, visite au musée de la Casbah. Visite au musée de la Casbah. Le directeur a organisé هذه ديجا لو تكست تاعك لو تكست تاعك كون تجيكم فيزيت باغ اكزومبل تكست على لو موزي ولا برودكسيون اكريت vous pouvez le mettre هذا لو تكست بدلوا فيه برك شويه وتحطوه. alors le directeur a organisé une visite poursuit Shaban. Une visite au musée de la Casbah. Oui. Le bus a démarré très tôt. Pour un trajet, oui. Le trajet معناتها l'itinéraire معناتها الطريق اللي حنسلكوه شحال حياخذوا منه من وقت. قال لنا هو قال لنا pour un trajet d'une heure يعني حياخذوا ساعة في الطريق. Excellent. Alors, je passe à Ella Hadine Hibatullah. Les Kimel activer le son directement. Ella, bonsoir. À l'arrivée, nous entrons. À l'arrivée, nous entrons dans le musée. Le musée, s'attendant devant de magnifiques table de peinture. La peinture هي الدهان يعني هذوك الطابلوات هما تاع كيف حنقولوا لوحات رسم مرسومين ملونين اتسيتيرا. داكوغ مصبوغين ملونين مرسومين. صاي. alors merci ma chérie, excellente lecture. Abderrahim Bouchmal. Bonsoir maîtresse. Bonsoir Abderrahim Bouchmal. دقيقة برك Abderrahim. قاري c'est tout. Abderrahim ونوراه قاري c'est tout. alors تكمل لي. Puis nous entrons
dans une vaste salle. nous découvrons des objets et des pièces Vieille. vieilles D'une Vieille. centaine d'années. d'une Centaine d'années. Alors, très bien, Abdelrahim. Très bien. بصح كنت تقرأ خير من هذه المرة. Alors, je passe maintenant à Qari, le dernier. Le dernier, ça sera Qari Mohamed. Bonsoir, Qari. Bonsoir, madame. Alors, Qari. Oui, كان يقرأ هو نسيت. Peinture. Puis, voilà, centaine d'années. Voilà, à midi. À midi. À midi, c'est le moment de déjeuner dans le beau jardin du musée. À la fin de la journée, Oui. nous Rentrons, le verbe rentrer. à la maison, très heureux d'avoir visité le musée. D'avoir visité le musée. Très heureux d'avoir visité le musée. Excellente lecture. Alors, on passe aux consignes. On passe directement aux consignes. On désactive le son. On نبداو toujours par le premier participant. C'est Ahmed Inès. Bonsoir. Bonsoir, maîtresse. Inès, réécris correctement. Raye la consigne. Réécris correctement. Réécrit. réécrit يعني عاود اكتب réécrit correctement la phrase mais entre crochets la phrase mise اي واضحه الكتابه هنا نشوف فيها واضحه la phrase mise entre crochets dans la première dans le premier paragraphe et met les signes de ponctuation qui conviennent. C'est-à-dire, quand on va la réécrire, une phrase, on doit faire très attention aux majuscules. Et dès que la phrase se débute, toujours on met majuscule. S'il s'agit d'un nom propre, toujours nom propre, ism alam, لازم نديروا له majuscule. لازم نحطوا virgule là où il faut mettre un point là où il faut. Si on est en train de poser une question, نحطوا un point d'interrogation. Si on est en train de s'exclamer, نحطوا un point d'exclamation. يعني لازم نحطوا la ponctuation qui convienne. يعني علامات التنقيط المناسبة يا الولاد. Alors, la première phrase elle est entre les crochets. Les crochets ومن حاضنة. Le directeur كيفاش نكتبها سيد أحمد إيناس؟ L majuscule. نبداو L majuscule. Le directeur, نتوما حتكتبوها cursive bien sûr. Le directeur, oui. كيفاش نكمل؟ A organiser. Passé composé. Composé. À organiser. À organiser. Une visite. Oui. Au musée de la Casbah. C'est bon? C'est tout. هذا ما كان سيد أحمد إيناس. Le point. Casbah لازم C majuscule parce que c'est un nom propre. اسم مكان علم يعني مشهور. Alors, le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah. كيما هكا تكون la ponctuation تاعها الولاد. Voilà la phrase. Le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah. Ça y est? Alors, je vais la colorier en rouge. Non, نديروها en rouge. Classe. Bon, نهبطوا دركا le deuxième critère. Le premier critère qui قلنا l'identification du thème général. يقدروا la plupart des temps يقول لكم coche la bonne réponse. حطوا كروا قدام le thème يعني le sujet تاع هذاك النص. تقدر تجينا compléter هزو يعطينا une phrase نكمبليتيوها. هنايا بات في le premier critère. ويقدر يجيونا تاع la ponctuation.
لو سين تاع الماجسكول وباش يشوفوكم كي تكتبوا كورسيف لازم ليكريتور تاعكم راكم تشوفوا يحط لكم المقاييس لازم يشوف بلي المقاييس تاعكم تكتبوا بلي mesures. D'accord? Alors, on passe maintenant au deuxième critère. Repérer des catégories grammaticales. Relève du troisième paragraphe. Le troisième paragraphe. Alors, un fait. La participation de la liste. D'accord? Un fait. Rebonsoir. Relève du troisième paragraphe deux adjectifs qualificatifs. D'accord? Le troisième paragraphe, tu vas me relever deux adjectifs qualificatifs. Un fait. Oui, nous, le troisième paragraphe, un fait. Oui, nous, troisième paragraphe, un fait. Oui, il faut oui, troisième paragraphe, c'est où? À midi. À midi. Très bien. À midi, Kimli. C'est le moment de déjeuner dans le beau jardin du musée. À la fin de la À midi, c'est le moment de déjeuner dans le beau jardin de la musée. À la fin de la journée, nous rentrons à la maison très heureux d'avoir visité le musée. أعطيني un adjectif. Relève un adjectif. شو معناتها adjectif un فعل؟ adjectif qualificatif. يعني الصفة المميزة. D'accord. أعطيني un adjectif من هذا le texte. beau. Beau. Excellente. Excellente un فعل. Alors, le premier adjectif هو beau. toujours حنا نحكيو على نكتب له pardon beau parce que نكتب الكلمة وحدها EAU beau صفة يعني يعطيني un nom il l'indique par un adjectif. هنا قلنا c'est le moment de déjeuner dans le beau jardin. Le jardin il est beau. الحديقة جميلة. وصفنا الجاردن بلي راهي كي جميلة مليحة beau. بس نقولوا le jardin نقولوا beau. S'il s'agit par exemple d'une fête, نقولوا une belle fête. يعني تمشي بالفيمينا والماسكولين. بوسام أي ملاك. Rebonsoir. أي ملاك. Le deuxième adjectif اللي كاين هنا عندنا في le texte هذا. زيد يعطيني un autre adjectif. صفة أخرى من هذا الباراغراف. Le même paragraphe, le troisième paragraphe. Magnifique. Non, magnifique, تعطيك zéro. Zéro magnifique adjectif, mais il est situé le deuxième paragraphe. احنا قلنا dans le troisième paragraphe. نحوسوا les adjectifs اللي كاينين في le troisième paragraphe. الفقرة الثالثة. Attention, عاودي شوفي la question. متخاص برك Relève du troisième paragraphe. لا من قبيله احنا نقولوا troisième paragraphe. هيا آية. زيدي جبدي لي un adjectif du troisième paragraphe. آية بوسام. آية. فين. Fine. Aya, à midi, c'est le moment de déjeuner dans le beau jardin du musée. À la fin, adjectif. C'est un nom. À la fin de la journée, nous rentrons à la maison très heureux d'avoir visité le musée. Très heureux. La très. Très, c'est un adverbe. ما نكتبوش très. نكتبو directement heureux. ما نزيدلوش تكتبي له très heureux يعطيك زيرو. يعطيك تمكن محدود. تكتبي له مانيفيك يعطيك تمكن محدود. لازم تلتزمي بالقواعد اللي قال لك عليهم. في لو ميم باراغراف اللي قالنا نجبدو منه وتجبدي له لادجيكتيف وحده ما تجيبي له حتى كلمه معاه. الوغ عندنا لادجيكتيف heureux x à la fin. Heureux. Donc عندنا l'adjectif beau et l'adjectif heureux. On passe maintenant هنا في la première consigne. Le critère de réussite 2 فيه الكونسيني الاولى وفيه الكونسيني الثانيه. دي فوا يسميوهم لكم A ou B. نفوتوا la consigne الثانيه تاع le deuxième critère. Alors ركزي يا آية. Attention. بن تركيا محمد أشرف. Rebonsoir. بن تركيا rebonsoir. Rebonsoir maîtresse. Alors, lis la consigne. Relève.
relève du troisième paragraphe un verbe متخشى employé. Employé اسمها utiliser. Employé le synonyme تاعها يعني il est utilisé. استعملناه. Employé معناتها utiliser à l'infinitif. بس ما نقدرش نقول conjugué à l'infinitif parce que l'infinitif مش تصريف. à l'infinitif يعني راهو كي بدون تصريف. ما نقدرش نقول لك مصرف بدون تصريف. ça se fait pas. أي verbe بدون تصريف. أي verbe بدون تصريف. Relève du troisième paragraphe un verbe employé à l'infinitif. toujours كي تلقاو كلمة l'infinitif يعني يكون بدون واش قلنا؟ بدون تصريف. يعني بلا ما نصرفوها الأولاد. بدون تصريف. toujours كي تلقاو هذه تاع à l'infinitif يعني un verbe une minute يعني un verbe بدون تصريف. alors troisième paragraphe. ها هو قدامك le troisième paragraphe. متخيش معلش نحوس. ايه حوس هما كاين في الباراغراف هذا كاين زوج على الانفينيتيف. حنا راح نجبدو جوست ان. كيفاه؟ عندنا لو ديجوني هو الغداء. لو ديجوني هو الغداء. اسمع ويتكتب حتى هو او ار على فا. شوفوا لو ديجوني وي نقراو ساعة ونص. وي لو déjeuner. Alors, le déjeuner. Le déjeuner نكتبوه نورمال ER ومعناته هنا راهو كي نقولوا عليه الغداء بالعربية نقولوا غداء. هو قالنا مدوا لي واحد اتونسيون تمدوا له ثلاثة ولا زوجة يحسبوا لكم غلط. مي أنا كوم راني نحل لكم هنا في لو سوجي راح نعطيكم ثلاثة باش تعرفوا كي تجيو تراجعوا لو سوجي. عندنا déjeuner و avoir و visiter. Mais il a demandé juste de donner un seul verbe à l'infinitif. ما تمدوش زوج وتقولوا المصحح on dirait خير الحاجة اللي عجبتك. Non. Alors, on passe maintenant à la troisième consigne. Pardon, troisième critère. Employer des catégories grammaticales. Donc, on a repéré les catégories grammaticales. Donc, on va employer les catégories grammaticales. Alors, je passe maintenant. Lis la phrase suivante, puis ajoute là un complément de temps. C'était. Alors, une photo دركا عند alors حبسوا ما تكتبوش لي ميساج نعاود نقفل عليكم. attention. alors آلاء هبة الله. rebonsoir. آلاء lis la phrase suivante. هو عطانا هنا une phrase. puis ajoute là ولا puis ajoute un complément de temps. أنا كون جيت في بلاصتو ما نديرش لا هادي أصلا. ها puis ajoute un complément de temps. puis ajoute un complément de temps اللي هو c'était. D'accord. Après il y a la phrase. Le directeur. Le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah. Le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah. واش من complément de temps? Complément circonstanciel de temps. Je mets ça بالعربية complément circonstanciel de temps. Ça veut dire quoi? Complément circonstanciel de temps. وش معناته آلاء هادين؟ ماضي. في الماضي. آلاء سي تي. احنا موالفين نسميوه سي سي تي. سي سي تي هو complément circonstanciel du temps ou là de temps. Complément circonstanciel de temps. ظرف zaman. Attention, le complément circonstanciel de temps معناته علاش نقولوا له circonstances. Les circonstances نقصدوا بهم الظروف. كي نقولوا un complément circonstanciel de lieu de temps معناتها مكمل زمان يعني ظرف زمان. D'accord. Alors circonstance
circonstanciel سنين هبطها شوية باش نشوف لو كان نغلط فيها الكلمة باسكو فوق لا ليني ثما ما شفتهاش فوالا complément circonstanciel du temps فوالا ظرف زمان زيدي من راسك ظرف زمان لهذه الجملة à condition ظرف زمان هذا وين يكون في الماضي الحاضر futur non aujourd'hui غلط زيرو باسكو لو فيرب لازم تشوفي لو فيرب راهو مصرف الفعل هنا راهو مصرف au passé composé excellente Lydia oui ظرف زمان يعني نديرو حاجة في الباسي la semaine passée مش une semaine passée par exemple la semaine passée excellente hier pourtant حنا نستعملوه في الخامسة l'imparfait كي قلت لكم وفهمتكم جبت لكم الدليل بلي كيعطيوكم 3 فراز نفكركم ونعاود لكم لو كان يعطيكم 3 فراز ويقول لك صرف لي الفعل على حساب هذه الجمل على حساب لي زانديكاتور دو طون كيعطيو لنا hier نستعملوا الفيرب نصرفوه في l'imparfait كيعطيونا aujourd'hui الفيرب نصرفوه في لو بريزون كيعطينا demain نصرف الفيرب au futur عندكم تنساوها هذه قادره تجي هذا imparfait هنا في الخامسه بركه باسكو من بعد كي توليو في السنه الثانيه متوسط والاولى والثالثه وكلش l'imparfait il était une fois il y a bien longtemps jadis يتبدلوا لي زانديكاتور دو طون تاعو aujourd'hui نديرو فيه لو بريزون لو بريزون راكم تشوفوا الفرنسي علاش الناس تجيها صعيبه باسكو معبيه بلي زيكسيبسيون سي اون لونغ كابريسيوز فيها ياسر الاستثناءات الوغ دومان نستعملوا معاه لو فيتور كي تلقاو لانديكاتور دو طون دومان تستعملوا الفيتور الفيرب تصرفوه في الفيتور في المستقبل كي تلقاو اوجوردي تصرفوا الفيرب في الحاضر وكي تلقاو ايير تصرفوا الفيرب في لامبارفي لامبارفي باش ما تنساوش لي تيرمينيزون تاعو شفاو بلي لامبارفي مكتوب اي تي واش معناتها لي تيرمينيزون تاعو راح يكونوا AIS AIT IONS IEZ AIENT لو هذا لامبارفي لو كان حاب ندير لي تيرمينيزون تاع لو فيتور لامبارفي نتفكر بلي اسم امبارفي خلاص بالاي تي بصح الفيتور واش نتفكر افوار او بريزون نحكم لو فيرب اي فعل نخليوه لانفينيتيف يعني بدون تصريف plus on ajoute les terminaisons تاع le verbe avoir au présent نهايات تاعو برك ماشي راديكال نهايات تاعو برك avoir au présent كيفاش يكون AI AS AG AI tu as AS il a A nous avons AVONS vous avez AVEZ ils ont ONT donc par exemple on a le verbe tomber حنزيد له AI je tomberai tu tomberas AS il tombera A nous tomberons ONS vous tomberez EZ il ou elle tomberont ONT toujours le futur نخليو الفيرب بدون تصريف ونزيدوا له AI AS A ONS EZ ONT parce que في avoir نقولوا il ou elles ont ONT alors نرجعوا soit نكتبوا la semaine passée ولا l'année passée نقدر حتى ندير l'année passée زعما العام اللي فات اللي رحنا زرناها الكاسبه هذه alors l'année passée ما تنساوش برك كي تكتبوا la semaine passée ولا l'année passée ديروا et à la fin parce que féminin نقولوا بالعربيه الاسبوع الماضي بس بالفرنسيه la semaine راهي féminin d'accord راهي féminin زيدوا لها الاو تاع الفيمينا la semaine passée le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah l'année passée العام اللي فات le directeur a organisé une visite au musée de la Casbah ça y est alors la deuxième consigne دركا consigne numéro 2 دركا consigne numéro 2 نفوت عند قاري محمد bonsoir قاري Bonsoir, madame. alors lis la consigne remplace Remplace le mot souligné dans le deuxième paragraphe. اسمح نروح نحوس في الدوزيام باراغراف
ها حنروح نحوس في الدوزيام باراغراف. على واش راح نحوس؟ سينونيم. ها حنروح للدوزيام باراغراف قاري. على واش راح نحوس في الدوزيام باراغراف؟ على واش راح نحوس؟ لو مو قبل ما تقول لي لو سينونيم. سينونيم سينونيم تاع واش؟ ما على باليش تاع واش سينونيم هذا. راح نحوس لو مو سولينيي. لو مو سولينيي. لا بروميير دي شوز اولا راح نحوس على لو مو سولينيي. داكور. وي. لو مو سولينيي راح نحوس على لو مو سولينيي ومن بعد بعدين سلمى تركي حنا نقراو ولا تلعبي بلي تام. الوغ لو مو سولينيي ومن بعد نروح نجبد لو سينونيم تاعو. Nous s'attendons devant deux tableaux de peinture. روحوا لو دوزيام باراغراف. وعطاني جمله باش لو كان ما نعرفش انا باغ اكزومبل نتولهش وينو لو مو سوليني. هاو عطاني جمله كامله. داكور. الوغ نروحوا لو دوزيام باراغراف. Il est où le mot souligné في الدوزيام باراغراف؟ وين هو؟ دوزيام باراغراف الفقره الثانيه. مدام مانيفيك. Magnifique, très bien. Qui nous s'attendons devant de magnifiques tableaux. Belle. وما نقدرش نقولوا belle parce que tableau un tableau masculin beau excellent. ليليا على حساب لو تور اللي لحقاتو الداله راح يشارك باسكو هذا سي une évaluation تاع لي ما فيهاش ياسر لي كيسيون اللي لحقاتو الداله راح يشاركوا برك. alors bon soit نكتبوا de beaux tableaux de peinture ولا superbe. le synonyme تاع magnifique يقدر يكون beau ولا belle ولا superbe. d'accord. superbe s à la fin. superbe الولاد s à la fin يعني مذهلين. يعني الكلمه اللي راني نحوس على لو سينونيم تاعها هنايا هي لو مو magnifique. ومانيفيك داروه لنا مع استنى دقيقه. magnifique داروه لنا مع طابلو. كي نقولوا فوالا بلوريال اكسيلون. بلوريال واش؟ بلوريال masculin. magnifique tableau parce qu'on dit un tableau. donc magnifique tableau soit نقولوا superbe tableau ولا de beaux tableaux. beau tableau. d'accord. x à la fin. عندنا toujours les mots qui se terminent par e a u ou la a u au pluriel نحطوا لهم x à la fin. de magnifique tableau ولا de beaux tableaux. d'accord. علاش قلنا دو؟ باسكو شوفوا la plupart des temps كي يكون l'adjectif مسبق الاسم l'adjectif يجي قبل الاسم كيما بو جا قبل الاسم نقولوا دو. داكور. جي باس اس. ها نحيو الاس هذيك ما نخليوهاش. اكزومبل نقولوا جي دو بو سوفونير باسكو نقولوا ان سوفونير دو بو سوفونير ما نقولوش جي دي بو سوفونير. داكور. هنا باش تكون لا لونغ بيرتينونت يعني صحيحه. مدام وي لو ترانسليت ولا لي نرجعوها له كيف ما فهمتش واش قلت لي؟ لو كان لي ها واش بها؟ كيما دي لي في البلوريال. لي في البلوريال كي تكون في هذه الحالة تولي لو. ها لو تابلو لو بو تابلو يكون باغ اكزومبل جي ها هنا دو اي مش تاع البلوريال. افهم ولدي. باغ اكزومبل جي ما كانش لو خلاص باسكو لو تولي لي بس باغ اكزومبل جي فيو لو تابلو هنا. وي جي فيو لو تابلو نقولوا جي فيو لي تابلو بس حنا رانا نحكيو على لادجيكتيف. باغ اكزومبل نقول جي فيو لو بو تابلو نو هنا يولي جي فيو لي بو تابلو عادي. لو بو تابلو ملي كان بو ان سول تابلو وكان واحد ماشي ياسر. جي فيو لو بو تابلو كي تولي في البلوريال نقول جي فيو لي بو تابلو. نورمال حنا نحكيو على الحاله اللي يكون فيها دو ماشي لو ولا لي. داكور. لو تتبدل بها الجمله نقولوا دو بو تابلو ما نقولوش بو تابلو. في هذه الحاله اسمعني في الحاله اللي يكون فيها لادجيكتيف مسبق قبل البلوريال قبل الاسم. الصفه تجي قبل الاسم باسكو كاين اسامي يجي الصفه وراهم. باغ اكزومبل نقول لك باغ اكزومبل une fête heureuse. par exemple une fête heureuse.
هنا لو كنقول دي فات اوغوز عادي ندير الجمع دي، بصح كي يكون لادجيكتيف هو اللي مسبق قبل الاسم نديرو دو ونديرو البلوريال تاعنا على رواحنا. ان شاء الله تكونوا مدام. فهمتوها. وي مدام وي نقدر نقول زعما دو كاتر بات، نقدر نقولوها اها كيفاش دو دو كاتر كاتر بات؟ بات. ما نقدروش. نو كاتر ديريكت. نو نو علاش نقولوا دو؟ على نقولوا دو باسكو 4 او ادجيكتيف كاردينال. راك عندك نقولوا il a des 4 pattes soit il a 4 direct pattes, d'accord, il a 4 pattes. ما نقولوش اصلا il a des 4 pattes, il a 4 pattes, d'accord, 4 ارجل. ولو كان يكون لونهم نوار ولا عندنا ان ادجيكتيف نقولوا باغ اكزومبل il a 4 pattes noires. l'adjectif يجي ورا الاسم، داكوغ. عندنا l'adjectif كاردينال هو الصفة الرقمية، وعندنا الاسم يجي الصفة l'adjectif qualificatif الصفة المميزة تجي وراها. ان adjectif دو كولور ولا صفة مميزة حتى هو l'adjectif دو كولور كي يكون في اون فراز كيما هذه يدخل تحت لي adjectifs كاليفيكاتيف. نزيد نعطيكم حاجة تري امبورطون، تبعوا معايا. حنا عم بالنا باللي عندنا في الجملة لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، داكوغ. باغ اكزومبل نقول je vais au marché. Oui. Je vais au marché. Au marché. كي قلنا غلو استنى قاري ما تهضرش خلاص تبعني برك. Je vais au marché كي قلنا décomposer la phrase ولا relever les constituants de la phrase، يعني نحوسوا على السوجي الفيرب etc. هنا نقولوا باللي الجو c'est un sujet وباللي le V c'est un verbe, au marché c'est un complément circonstanciel de lieu, d'accord. De lieu. ظرف مكان au marché. بس لو كان نفس الجملة ويقول لك اجبدوا les groupes de la phrase، هنا je vais au marché راح يولي un groupe verbal. Verbal. parce que groupe nominal sujet. جو يكون جروب نومينال سوجي مالغري راهو سوجي وحده، بصح باسكو راح نديكومبوزيوه لدي جروب، داكوغ. باسكو حنقسموا الجمله على الشكل لي جروب. هذا يولي جروب فيربال باسكو لو سي سي ال كي يكون مع الفيرب يدخل ضمن القاعده تاع لي جروب فيربال. باسكو الفيرب يكون بلوس سي او دي ولا سي او اي ولا سي سي ال ولا يكون معاه ان جروب بريبوزيسيونيل يوليو مع بعضهم ان جروب verbal, d'accord. Verbal. يوليو كامل مع بعضهم un groupe verbal. Alors, oui. Alors, نرجعوا هنايا سايي كملنا هذه. ميرسي بوكو قاري اكسيلون. جو باس maintenant à اللي ما شاركوش bien sûr في لا بارتيسيباسيون هذه تاع الاسئله. Alors, je passe maintenant à شعبان جواد تاع الاسئله بركه. شعبان جواد. هاي شعبان باش يكفينا الوقت ثاني نحلوا لا برودكسيون ايكريت. لا برودكسيون اونفان واجده. راح نفكركم برك كيفاش نديروا لا فيزيت دون فيل. الوغ جواد ايكري لو كونترير. هنا قلنا سينونيم. سينونيم ديما يا الاولاد معناتها مرادف. لو كونترير maintenant on va chercher le contraire. contraire vous voyez اللي هي عندنا لو سينونيم هنا synonyme. وهنايا contraire. Écris le contraire du mot souligné dans le 3e paragraphe. هيا جواد. نروحوا le 3e paragraphe. شعبان جواد. Oui. Alors, وين راهو الكلمة اللي رانا سطرنا عليها في le 3e paragraphe? Le mot souligné dans le 3e paragraphe. Heureux. Hein? Heureux. Heureux. Donc, heureux. رانا نحوسوا على le contraire de l'adjectif heureux. وشو العكس تاع heureux؟ العكس هو content. synonyme تاعها هو content. heureux. حنا on cherche maintenant le contraire d'heureux. قلنا le contraire de l'adjectif heureux. le mot souligné اللي كان في le texte heureux. حوسوا على الضد تاعو. le contraire تاعو. ها؟
وش معناتها heureux وش معناتها heureux je suis heureux سعيد ولا سعيد العكس تاع سعيد هو content سعيد حزين. العكس تاع سعيد هو حزين وش معناتها حزين بالفرنسي قلناهم كي قرينا لي زونتونيم لي سينونيم قريناهم هادو لي بوين دو لونغ تاع لا سيكونس اللي قرينا فيها لو موزي ولا فيزيت دان ليو كما قرينا لي سينونيم لي زونتونيم قرينا شويه لا نوميناليزاسيون وي قرينا لي زادجيكتيف هذاك الوقت قرينا باسي كومبوزي لي ديتيرمينون بوسيسيف و ديمونستراتيف العكس تاع heureux en français c'est quoi malheureux malheureux excellent soit malheureux ou là triste excellent donc malheureux le contraire تاع heureux c'est malheureux ونقدر aussi نقولوا le contraire d'heureux c'est triste حتى triste تحسبها لي صحيحه d'accord le contraire d'heureux c'est malheureux ou la triste donc نكتبها له directement في la phrase nous rentrons à la maison très malheureux d'avoir visité le musée ou là nous rentrons à la maison très triste d'avoir visité le musée parce que رانا نديرو في le contraire تاع la phrase اللي جاتنا في le texte d'accord alors زايدوا الولاد زايدوا ما تكتبوا سنقفل عليهم لا ديسكسيون يوليو يكتبوا ياسر معناتها ما يركزوش مع الشرح صحيح alors on passe maintenant au quatrième critère le critère numéro 4 أنا نغلق عينيا شوفوا في المايك كي تكونوا راح نتشاركوا قليله واسئله قليله راني نقفل عينيا ومن بعد نفتح المايك اللي طاحت في اسمه طاحت من تركيا شاركت هذه المره راح تزيد تطيح في اسمك عبد الرحيم هاي عبد الرحيم بوشمال Bonsoir, maîtresse. bonsoir عبد الرحيم alors souligne et nomme les constituants de la phrase suivante qui يقول لي les constituants معناتها ماشي les groupes verbal ولا les groupes nominal sujet ماهمش les groupes les constituants مرة يحوس على le sujet le verbe etc عندكم تغلطوا هنا ما قلناش اجبدوا لي جروب سوليني اول حاجه لازم نسطر et nomme ونسمي les constituants de cette phrase نكتبوها la phrase nous entrons à la maison هيا عبد الرحيم nous entrons à la maison كيفاش نديروا لها رحيم شوف c'est un majuscule nous entrons à la maison nous c'est quoi nous Sujet. excellent ونسطرها attention سنكتبوها الساعة en noir نكبر فيها شوي باش كي نجاوبوا عليها تبان لكم من بعيد فوالا ونبداو en rouge nous نسطر على nous c'est un sujet nous c'est un sujet لجين nous c'est un sujet اروح نقول لك لولو وي وش واش اني عم بالي اصبر حتى هاد شوفي الخوك alors nous donc nous عندنا c'est un sujet c'est un pronom personnel كون جاتنا maman ولا la maîtresse تولي ما نكتبش sujet نكتب groupe nominal sujet حتى اذا كان دوموندا مني les constituants de la phrase باسكو كي تكون عباره عن كلمه زائد ديترمينون ولا عباره عن اسم علم ما تكونش سوجي تكون جروب نومينال سوجي حتى اذا قال لي اجبد عناصر الجمله انه في هذيك اللحظه راهي عنصر الجمله عباره عن مجموعه بس كي يقول لي اون جينيرال اجبد عناصر الجمله نجبد له غير العناصر كي يقول لي اجبد المجموعات ما نسميلوش العناصر نسميلو ديريكتومون المجموعات جروب فيربال جروب نومينال سوجي برك alors nous entrons زيد كمل جواد entrant c'est quoi entrant وش هو entrant يا جواد وش هو entrant يا جواد خلاص هو زوج يكفيو خليها انا ما تديهاش جواد شعبان جواد باردون عبد الرحيم بوشمال معليش انا غلطت في اسم التلميذ عبد الرحيم باسكو توليت مع ولدي وعاودت رجعت قول لي برك لو فيرب هذا سي لو فيرب entrant c'est un verbe راهو فعل باسكو سي لو فيرب entrer
سي تو هذا ما كان سي ان فيرب. الوغ ركز معايا نزيد نشوف واحد اخر يجاوب باش ندو له بلوس دو شانس اللي ما جاوبوش بيان سور. الوغ نزيدو نشوفوا دركا مريم. مي جاوبت مريم جو بونس. وي مريم جاوبت. الوغ ليليا على لي كيسيون ما جاوبتش. ليليا هاي الولاد. كل ننسى واحد ما جاوبش على لي كيسيون يهز يدو برك دركا يد صفراء. Nous entrons à la maison. C'est quoi à la maison, Lilia? Oui. À la maison. C'est quoi à la maison? Complément. Complément de quoi? Complément de quoi? À la maison. كاملة نسطروها هذه كاملة. Nous entrons à la maison. يريبوندي لنا على واش من كيستيون. واش هي لا كيستيون اللي سي او اي؟ علاه سي او اي؟ علاش سي او اي؟ خي قلنا باللي اكسون قلتها لكم شرحتها لكم بالديتاي نهار قرينا السي او اي. قلت لكم لو كومبليمون دوبجي انديريكت يكون كاين كي تكون لا بريبوزيسيون اكسون ولا دو كونديسيون ما يكونش مكان. كي يكون مكان يتغلب عليه ظرف المكان. داكوغ. كي نقول باغ اكزومبل جو بارل ا مون بير هنا سي ان سي او اي. الوغ je ديما نعطيكم des exemples simples باش تفهموا. je parle à mon père. هنا يولي un COI parce que عندي je le sujet, je parle le verbe, عندي à accent, je parle à qui? À mon père. Alors à mon père c'est un COI بس كي نلقاو à accent وراها ظرف مكان يتغلب عليها ظرف المكان. le CCN هو اللي يتغلب. donc nous entrons à la maison. Complément circonstanciel de lieu. Aidhuma, c'est un complément circonstanciel de lieu. Les constituants de la phrase. عناصر الجملة. ديما كي تجيكم السؤال تاع les constituants معناتها راهو يبحث على عناصر ماشي المجموعات. يبحث لي على عناصر الجملة. Les constituants de la phrase. Alors, on passe maintenant aux exercices suivants. toujours ساعات يجيب لكم لي كونستيتيون وحدهم ولا لي جروب وحدهم ولا كيما هنا لا كيسيون فيها لي كونستيتيون واللي وراها جايه تاع لي جروب. ايدونتيفي لي جروب دو لا فراز. هنا نعطي له لو جروب ما نكتبلوش سوجي فيرب نعطي له ديريكتومون وين هو الجروب نومينال سوجي وين هو لو جروب فيربال. سي تو هذا ما كان. داكوغ. الوغ هامل علاء. هامل. Bonjour, madame. Bonsoir, Hamel. Alors, Baha. Bonsoir, Baha. Alors, Baha sépare les groupes et donne leur nom dans les phrases suivantes. ديما la consigne هذه يا الولاد. هاد la consigne هي السؤال وهي كيما نقولوا المطلب واش راهو يطلب مني. نروح نقرا هذه تكون بالغوج وتحتها مكتوب consigne. هذا ما كان. Sépare les groupes et donne leur nom dans les phrases suivantes. نسيباري المجموعات تاع الجمله ونمد اسمهم. عندنا لا بروميير فراز nous entrons dans le musée. دركا حنديروا لي جروب ماشي لي كونستيتيون. alors nous n majuscule pardon nous entrons dans le musée. nous entrons dans le musée. هذه ديرها en noir. اعطيني يا هامل بهاء لي جروب. No. وش بيها النو؟ Groupe nominal. اكسيلون. نو جروب نومينال سوجي. نهبط تحت النو ونكتب جروب بالماجيسكول جي ان اس. جروب نومينال سوجي. جروب نومينال سوجي. نو. داكوغ. entrons dans le musée. واش نعتبروه هذا الجروب؟ عندنا فيرب واش زدنا معاه الفيرب؟ بهاء عندنا فيرب زائد واش؟ nous entrons dans le musée. وش هو dans le musée؟ وش هي dans le musée؟ يا اخي قرينا لو musée في الفصل الثاني. وش هو الموزي؟ متحف. المتحف. دونك دون لو musée سي كوا؟ ظرف مكان. سي سي ال.
بس حنا ما نكتبلوش CCL parce que هو ماشي يحوس لي على les constituants de la phrase يحوس لي على les groupes. Entrons dans le musée, c'est un groupe verbal, c'est tout. Entrons dans le musée, c'est un groupe verbal parce que le groupe verbal يقدر يكون عندي un verbe plus COD, un verbe plus COI et un verbe plus CCL. Un verbe plus CCT. هادو يوليو des groupes verbaux. D'accord? Donc, on a un groupe verbal. استغفر الله. نسيتوا هذا الفصل الثاني قريناه في الفصل الثاني نسيتوا الأولاد وليتوا تنساو. نروحوا دركا لا دوزيام فراز. تبع معايا نفوتوا لا دوزيام فراز. Alors, la deuxième phrase اللي ما شاركوش bien sûr. Alors, اللي ما شاركوش في الأسئلة. ريتاج. ما جاوبتيش على الأسئلة ريتاج؟ Non. Non. Alors, ريتاج راح تجبدي لي les groupes de la phrase. عندك le directeur. Travaillez la phrase. Le directeur. Le directeur a organisé une visite. Alors, le directeur a organisé une visite. Où sont les groupes de cette phrase? Mohamed Chalba. Le directeur du groupe nominal sujet. Excellent. Le directeur, c'est un groupe nominal sujet. نحط له هنا groupe nominal sujet. Alors, une minute. Groupe nominal sujet. Ça y est. Ou a organisé une visite. احنا كون جينا نصرفوا نقسموا les constituants de la phrase. A organisé. وش هو a organisé? Groupe verbal. Groupe verbal. À organiser, c'est un verbe. C'est un verbe. À organiser quoi? À organiser une visite. Une visite, c'est un COD. Complément d'objet direct. Donc, à organiser une visite, c'est un groupe verbal. C'est un groupe verbal. D'accord? Les groupes. Les groupes comme Céline et Loulette. C'est tout. Alors, on passe maintenant le sixième critère. Pardon. Sixième critère, la consigne. Alors, excellent héritage. مريم زقادي. مريم زقادي ما شاركتيش في الأسئلة لا؟ Oui, madame, ما شاركتش. خلاص, d'accord. Alors, مريم زقادي. عندنا critère numéro 6. Respecter les règles d'accord. Les règles d'accord. معناتها احنا باينين راح نديروا le pluriel ولا le féminin. soit يعطينا une phrase ويقول لنا حولها transforme la phrase au féminin ولا transforme cette phrase au pluriel. D'accord? قلنا réécrit la phrase suivante en commençant par les. قلنا au lieu نكتبوا le directeur نقولوا les. donc واش راح نحولوها الجملة؟ واش راح نحولوها مريم؟ Le pluriel. Pluriel, excellente. Donc, au lieu le directeur, راح تولي les, L majuscule, les directeurs. Très bien. قولي لي واش تزيدي S à la fin. Très bien. À organiser, واش حتولي à organiser. هو وسهلها لكم نحى لكم الأ وخلى لكم organiser. Parce que في le passé composé, l'auxiliaire avoir ou l'être هو اللي يتحول. Le participe passé يبقى كيما راهو. Surtout quand on utilise l'auxiliaire avoir. كي نستعملوا avoir, participe passé يبقى كيما راهو. بالنسبة لمستوى سنة خامسة. كي تطلعوا المتوسط كاين حالات اللي avoir ثاني يتبدل فيهم. كيكون لو ديتيرمينون قبل الاسم ولا كيكون لا فراس فيها ان برونون ريلاتيف. هذا شوي صعيب على المستوى تاعكم. نتوما تولهوا معاه برك بلي انه دركا avoir ما يتبدلش. كيكون avoir le participe passé يقعد كيما راهو. Donc le directeur كيكون le directeur نقولوا a وكيكونوا لي ديريكتور واش نقولوا؟ sans او avoir بنتي ont ils ont organisé. كيكون le directeur je dis a وكيكونوا les directeurs يوليو ont. alors les directeurs ont organisé un variable يبقى كيما هكا باسكو رانا نستعملوا في l'auxiliaire avoir ont organisé قال لك الفوق une visite.
كيفاش حتولي Oui, une visite une تولي madame. excellente دي oui وفيزيت واش راح نزيدوا لها X. X visite S S الكلمات اللي نزيدوا لهم X على fin هما اللي يخلصوا بال AU وال EAU ولا كاين كلمات يخلصوا بال OU داكور نزيدوا لهم X ou داكور كيما لي بيجو كيما لي بيجو لي زانيمو لي باتو لي زوازو داكور هادو يخلصوا بال X attention كي يكون ان مو سامبل كي يكون كلمه سامبل نزيدوا لها الاس البلوريال تاعها se forme à partir d'un S en ajoutant un S. S برك. Les directeurs ont organisé des visites, c'est tout. Alors, on passe maintenant à l'image de la classe. Bonjour madame. Au revoir, ma chérie. نروحوا دركا la production écrite الولاد. La production écrite. Suivez avec moi. Déjà راني خدمتها بعثتها لكم déjà في الماسنجر. La visite Alger. دركا راح نحل لكم لي سون كامل ما نحبش فوضى واحد ما يهدر سي فو بلاي حنحل لي سون ما نسمعش الفوضى خلاص داكوغ حنحل لي سون اللي ما شاركوش باغ اكزومبل اللي يقولوا لي مدام ما شاركناش باغ اكزومبل ها اللي ما شاركوش نخلصوا الاسئله الاولاد خلصوا الاسئله هي تقييم مكتسبات ما فيهش اسئله ياسر صاي غدوه ان شاء الله تروحوا تعقبوا تقييم مكتسبات تزيدوا تقراو عندي اسمعوني ثلاث تسمعوني ولا نحب بس الصوت نقفله لكم خلاص مازال تزيدوا تقراو عندي ان شاء الله ثلاث خميس جمعه سبت 4 حصص فيهم اختبارات تاع الفصل الثالث معبيين بالاسئله وتشاركوا فيهم كلكم تشاركوا صحيح on dépasse ce point. إذا تغلقت دركا لا سيونس إذا تغلقت أرجعوا برك بوغ 5 مينوت هذا ما كان. كي تغلق دركا الحصة أرجعوا على 5 دقائق سيتو هذا ما كان. نعاودوا نرجعوا 5 مينوت. Oui. تبدو l'évaluation de la production écrite. Ton école organise une visite à Alger. Après le retour, l'enseignant t'a demandé de lui raconter tout ce que tu as vu. شوفوا لكن جابوها لكم سواء يجيبوا لكم فيزيت على الجي ولا لكم فيزيت على ان ليو دو فوتر شوا يعني تخيروا مدينه من اختياركم داكوغ من لو شوا تاعكم اتوندي ما ديروش حساب مادام غدوه نقراو نو تقراو عندي 3 غدوه تعقبوا تقييم مكتسبات تقراو عندي ان شاء الله ثلاثاء مساء نزيدوا نقراو اذا كنت تقراو صباح ما نقراو العشيه نقراو الثلاث نقراو الخميس نقراو الجمعه نقراو السبت الاحد والاثنين تروحوا تعقبوا الاختبار تاع الفصل الثالث صاي لكم 4 حصص غير تاع الفصل الثالث ان شاء الله معبيين بالاختبارات والمواضيع ونحلوا ان شاء الله كيما نحبوا الوغ تبعوا معايا ما نزيدوش نقراو ها من بعد سامدي بروشان السبت الجاي ان شاء الله صاي السبت الجاي ما نزيدوش نقراو فرونسي صاي d'accord voilà ton école organise une visite à Alger. Après le retour, l'enseignant t'a demandé de lui raconter tout ce que tu as vu. Ton texte sera affiché dans la bibliothèque de ton école. أنا حنفتح لكم العام الجاي إن شاء الله فوج أولى متوسط إن شاء الله. ما تقراو أولى متوسط ما تقراوش برك 5 كملتوا صحيح. في سبتمبر إن شاء الله. Consigne. Rédige au moins 3 phrases pour raconter ce que tu as vu lors de ta visite à Alger. D'accord? Qui رحت لألجي وشفت في Alger. N'oublie pas. Trop de bruit. Maintenant, je ne supporte pas le bruit. Je m'excuse. Je faisais de ça. Alors, n'oublie pas d'utiliser la première personne du singulier ou du pluriel. La première personne, tu as singulier ou là le pluriel. Pluriel, يعني نستعملوا الجو ولا nous. D'accord? نقدروا نستعملوا في زوج في la production. Alors, d'employer un CCT. نستعملوا un complément circonstanciel de temps. De conjuguer les verbes au passé composé. وعطانا la boîte à outils. Bon, visite d'un lieu. كي يكون عندنا un lieu. نعطيلكم une production écrite standard. كيما كي درنا تاع l'animal. ودازها لكم ديجا كي درنا visite d'un lieu ونعاودوا نستذكروها دركا. C'est juste pour se rappeler هذا ما كان. Bon, la visite d'un lieu. La première des choses هنا تكتبوا visite. Le titre تاعكم toujours العنوان تكتبوا visite
d'Alger ou la visite d'Annaba ou la visite à Alger ou la visite à Annaba نقدروا نكتبوا دي apostrophe ولا a accent. علاش a accent؟ يعني le lieu هذاك اللي رانا رايحينه. Visite à Oran, visite à Alger, visite à Annaba, etc. Alors, la première des choses, toujours qui dit la production écrite à la visite, on doit commencer par le complément circonstanciel de temps. D'accord? Toujours نبداو بلو CCT. نقولوا CCT ولا نقولوا indicateur de temps. ديما كي نبدا la production écrite تاع indicateur, n'importe quel texte يجيكم تجاوبوا عليه. اسكت محمد. Indicateur de temps. Ou la complément circonstanciel du temps. Ou là un indicateur de temps. Virgule. Madame عم بلي راح نستعملوا le passé composé. Toujours l'indicateur de temps تاعنا حيكون في le passé. La semaine passée, l'année passée, d'accord? Le mois passé, الشهر اللي فات, السمانه اللي في الاسبوع اللي فات, العام اللي فات, toujours حاجه فاتت, حاجه في le passé. D'accord? Voilà. On passe maintenant à je suis allé. هذا l'indicateur de temps يتبدل تبدلوا كيما حبيتوا n'importe quel indicateur de temps. اللي نكتبهم بالنوار معناتها ستاندار. اللي نكتبهم بالنوار معناتها ستاندار يقعدوا كيما راهم. Par exemple, toujours تكتبوا je suis وشي هذا عم بالكم كون حتبلوكي وبعثوا ياسر لي ميساج اتونسيون حتبلوكيو لي لا سيونس بلوكي تو لي تابلو ما تبعثوش لي ميساج الاولاد. Alors je suis allée. Toujours on a le verbe aller au passé composé. Aller c'est un verbe de déplacement. Le passé composé نصرفوه مع l'auxiliaire être au présent ونزيدوا le participe passé تاع aller. Je suis allée où? À Alger. Alger, c'est une wilaya, c'est une ville, c'est un nom propre. C'est un nom d'un lieu connu. Mais quand مشهور la ville ou la wilaya ou là, on dirait A majuscule. Je suis allée à Alger. Parce que quand on dit je suis allée à la maison نكتبها normal. Mais quand بصح نكتبها M normal. Je suis allée à Alger avec ma famille. Virgule. هنا Alger. أنا درك درت لكم Alger. اسمها le lieu اللي رحتوا له. N'importe quel lieu. هنا toujours c'est le lieu اللي رحنا له. Avec ma famille. من بعد لازمتنا نديروا le moyen de transport. Soit en voiture. D'accord? En voiture, en avion, etc. Par train, etc. N'importe quel moyen de transport. نستعملوا le moyen de transport اللي رحنا به. Ça y est. هنا نديروا le point. Point. G majuscule. J'ai visité ونبدا نسمي الاماكن اللي كاينين في Alger. Par exemple, Alger les places les plus connues فيها كاين le port تاع سيدي فرج. كاين par exemple عندنا aussi la Casbah. نقدروا ثاني نقولوا par exemple le jardin d'essai الحمام. D'accord? Jardin d'essai الحمام. Voilà les lieux les plus connus في Alger. Alors, j'ai visité plusieurs endroits أماكن بزاف tel que comme ولا tel que ولا comme هادو معناتها مثل. وشو من الأماكن اللي رحت زرتهم؟ le port de Sidi nom propre فرج اسم إنسان وبلاصة مشهورة donc ندير S majuscule ou F majuscule. Le port de Sidi فرج. D'accord? Alors, la Casbah, là, C majuscule, Casbah. La Casbah, virgule, et le musée du Moujahid. Du M majuscule, Moujahid, parce que ismou, متحف المجاهد. نديرو M majuscule, c'est un nom propre. Du Moujahid. نحط un point. D'accord? Je reviens à la ligne et j'écris nous, N majuscule. Nous avons, donc nous avons mangé, un homme à famille, nous avons mangé des plats traditionnels et délicieux. Des plats traditionnels et délicieux. Et nous avons
pris de belles photos. Alors, pris de belles photos. Alors, parce qu'on dit une photo, donc نقولوا belle. De belles photos. Point. La fin de la production تاعنا نديروها كيما حبينا. نكتبوا O majuscule, نديروا point d'exclamation. O Q majuscule. Quelle belle visite. Visite. ولا ندير ou bien ما نديروش كيما البارح في الدوره واحد قال لي مدام انا درتهم في زوج في الفرد. نو الفرد الاستاذه تاعهم جابت لهم عطات لهم دو سوجي جاوبهم في ساعه ولا ما باليش باش يدربهم على تقييم مكتسبات. بون ولاو يديروا برك هكا. الوغ سي ماجوسكول c'est un lieu exceptionnel. C'est un lieu exceptionnel. On dit le point d'exclamation. Soit تكتبوا وحده فيهم soit تقولوا oh quelle belle visite ولا تقولوا c'est un lieu exceptionnel. ما كان استثنائي. وهكا نكونوا كملنا لا production écrite تاع la visite d'un lieu. Les animaux. إذا جاتكم production écrite تاع les animaux خي قلنا نقولوا عندنا le titre وبعد نكتبوا par exemple la gazelle est un animal sauvage ولا domestique. ديما تفكروا بلي l'animal راح يجيكم سواء يكون sauvage ولا يكون domestique. D'accord. من وراها ديريكتومون تقولوا il ولا elle se nourrit على واش تتغدى سواء يكون ياكل la viande donc c'est un animal carnivore ولا يكون ياكل les herbes et les feuilles d'arbres donc c'est un animal herbivore. من بعد تقولوا بعد il se nourrit elle se nourrit وتقولوا c'est un animal herbivore ولا carnivore. نرجعوا début de la phrase في أول السطر début de la ligne نديروا باراغراف جديد وماجوسكول نقولوا cet animal C majuscule ET cet animal هذا الحيوان cet animal vit وين يعيش vit cet animal vit par exemple dans le désert dans la forêt dans la savane. إذا كان par exemple la gazelle ولا le dromadaire ولا راح يكونوا في le désert. إذا كان par exemple l'éléphant la girafe le lion حنديرهم في la savane. La savane قلت لكم هي البراري نقدروا نلقاهم في إفريقيا في البراري هذوك. Alors إذا كان par exemple un animal domestique par exemple جابوا لنا على le mouton par exemple ولا la poule ولا نقول لهم c'est un animal domestique où il vit dans la ferme. La ferme هي المزرعة. Ça y est. Voilà. في الآخر نقولوا les parties du corps de l'animal. كامل les animaux عندهم 4 pattes. Par exemple نقولوا il a 4 pattes ونزيدوا. إذا كانت la gazelle نقولوا 2 cornes. إذا كان le lion نشفاو باللي عنده les canines. les canines هما الأنياب تاعو وعنده وعنده هذاك الشعر تاعو الفرو تاعو واش نقولوا له؟ عنده les canines le lion pardon وعنده الفرو هذاك تاعو واش نقولوا له الفرو هذاك تاعو؟ la crinière عنده la crinière هذاك الفرو اللي يجي على راسو الأسد. c'est un animal fort. لو كان تكون la gazelle نقولوا c'est une bête fragile. لو كان يكون le fennec نقولوا c'est un lion pardon c'est un animal rapide. par exemple le fennec نبعث لكم la production écrite تاعو. d'accord بعثت لكم تبعوا معايا 1 minute. هذه آخر حاجة حنديروها ونكوبيو ديريكتومون. alors آخر حاجة نديروها ورايحين نحبسو ديريكتومون. par exemple le fennec. يقدر يجي لو فناك باسكو زعما يرمز للبلد تاعنا الجزائر وليكيب تاعنا يقدر يجي. الوغ باغ اكزومبل لو فناك شفاو عليه لازم تفهموا ماشي لا برودكسيون نحفظ بركه لازم نفهم. كي نفهم نستوعب. شوفوا الاولاد لو فناك اي ان بوتي انيمال اومنيفور. علاه نقولوا عليه سي ان انيمال اومنيفور؟ اومنيفور يعني متعدد الغذاء مختلط الغذاء. يقدر ياكل اللحم وياكل ديري ديناصور
شبيكم نتوما قاعدين تعاركوا في استنى قاعدين تعاركوا في les messages الولاد. Alors ça y est. Alors le fennec est un petit animal omnivore qui ressemble au renard. هو صح يشبه le renard, يشبه الثعلب. D'accord. Alors il se nourrit des plantes et de petits animaux comme les lézards et les lièvres. ياكل زرزمية ولا ياكل الأرانب البرية. Donc c'est pour ça نقولوا c'est un animal omnivore. ياكل أعشاب وياكل ثاني هادو. Les plantes, nabatat. Il vit dans le désert, précisément dans des terriers creusés dans le sable. يحفر حفر في الرمل ويدخل فيهم ويعيش تما. Le fennec a des grandes oreilles et des petites pattes. C'est un animal rapide et c'est tout. Alors, je vous souhaite un bon courage. Je réactive tous les sons. Bon courage pour Au demain, revoir, maîtresse. les élèves. Au revoir. تقييم مكتسبات بعد شوفوا كلمة اسمع كامل. تقييم مكتسبات نكملوا غدوة. طبقوا عليكم تنساو إطلاق الانجازي في الثلاثي الثالث. Oui. إن شاء الله. Oui. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Merci. Merci beaucoup, maîtresse. De rien, ma chérie. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, عندكم بنتي غدوة اكتبوا في ورقة وحفظوا مليح وراجعوا دروسكم. هيا au revoir. Bon courage. Au revoir. Au revoir.